हेलो दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचएम टीच उड़िया चैनल। आजिर एही टॉपिक रे जानिबा जे सीएम किसान योजना विषय रे आपण केमिति घरे बसी निज मोबाइल रे चेक करि परिबे आपणकर लिस्ट सीएम किसान योजना रे अछि कि नाही एवं तार स्टेटस मध्य चेक करि परिबे। खूब शीघ्र पढ़ाकू जाऊँगी सीएम किसान योजना से आपणकर लिस्ट अच्छी कि नहीं ता शीघ्र देखि नियंतु। जदि एही इनफॉरमेशन टी भल लगी वीडियो गोटे लाइक शेयर एवं आमर एही चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करदेव। आपणकर लिस्ट सीएम किसान योजना रे अच्छी कि नहीं ताहा देखिबा पई वीडियोटी को बिना स्किप करी लास्ट पर्यंत देखंतु स्टेप बाय स्टेप। एही वीडियो आपणको बहुत हेल्पफुल करिवो। आपणकर मोबाइल रे जे कोनोसी ब्राउजर टी ओपन करि देबे। ब्राउजर टी ओपन कर सारा पर आपण सर्च बॉक्स रे लिखि देबे सीएम किसान। सीएम किसान लिखिरा पर आपण सर्च करि देबे। आपणकर पेज टी एमिति लोड हे जिवो आर आपण एटी प्रथम ऑप्शन रे देखिबे सीएम किसान गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एटी आपण क्लिक करि देबे। एटी क्लिक करि सारा पर आपणकर पेज टी लोड हे जिवो एवं एही फेल चिन्ह रे क्लिक करि देबे। सीएम किसान योजना रो ऑफिशियल होम पेज टी शो दिसिबो। एही ऑफिशियल वेबसाइट को आसी आपणकर स्टेटस एवं सीएम किसान रो लिस्ट अछि कि नै आपण चेक करि परिबे। आपणकर स्टेटस चेक करिबाकू हेले आपण एही 3 डॉट रे क्लिक करि देबे। एही 3 डॉट रे क्लिक करि सारिला परे आपणकर पेज टी लोड हे जिवो एवं आपणकर एठी किछि ऑप्शन देखा जिवो। आपणकर निजर जदि तालिका देखिबार अछि तापरे आपण एठी रे क्लिक करिवे। हिताधिकारी तालिका एटी आपण क्लिक करि देबे। हिताधिकारी तालिका रे क्लिक करि सारला परे आपण पीएम किसान और सीएम किसान रो ऑप्शन शो दिसिबो। आपण सीएम किसान योजना रे क्लिक करिवे। सीएम किसान रे आपण क्लिक करि देबे। सीएम किसान योजना क्लिक करिले आपणकर पेज टी एमिति लोड देखा जिवो। आपणकर लेखा हेछि एठी आपणकर डिस्ट्रिक्ट रो ना देबो, ब्लॉक रो ना देबो एवं जीपी ग्राम पंचायत रो ना दे देबो एवं एठी व्यू रे क्लिक करिले आपणकर स्टेटस टी शो दिसिबो। प्रथमे डिस्ट्रिक्ट रो ना दे देबे। आपणकर जो डिस्ट्रिक्ट थिबो से डिस्ट्रिक्ट रो ना दे देबे। सेकंड रे ब्लॉक रो ना दे देबे एवं थर्ड ऑप्शन रे जो जीपी रे आपणकर ग्राम पंचायत रो नाटा दे देबे। एठी दे सारला परे आपण ए व्यू रे क्लिक करि देबे। व्यू रे क्लिक करि देला परे आपणकर डाउनलोड एसएमएफ एवं डाउनलोड एलएएच ए दुईटी ऑप्शन शो दिसिबो। आपणकर डाउनलोड एसएमएफ एटी आपणकर जो जमी थिबा लोकंकर लिस्ट शो हेबो एवं डाउनलोड एलएएच एटी भूमिहीन जहार जमी नहीं ताहार लिस्ट शो दिसिबो। आपणकर जदि जमी अछि ताहेले एही ऑप्शन रे क्लिक करि देबे। आपणकर जदि जमी नाही ताहेले आपण एही ऑप्शन रे क्लिक करि देबे। आपनका पाखर जदि जमी अछि एटी डाउनलोड एसएमएफ रे क्लिक करि देबे। एटी क्लिक करि सारिला परे आपनकर पेज टी लोड हे जिवो एवं डाउनलोड एही डाउनलोड रे क्लिक करि देबे। डाउनलोड रे क्लिक करि सारिला परे आपनकर फाइल डाउनलोड एटी ओपन रे क्लिक करि देबे। ओपन रे क्लिक करि सारिला परे आपनकर जो लिस्ट टी ताहा देखा जिवो। एटी आपनकर लिस्ट टी आसी जाई अछि। आपनकर ना अछि कि नहीं ताहा ठीक भाबरे देखि नियंतु। प्रथमे आपनकर किसान आईडी नंबर रही अछि एवं थर्ड रे विलेज बे ग्रामर नाम रही अछि एवं सेकंड रे जो हिताधिकारी ऑनलाइन करिथिबे तांकर ना दिया जाई अछि एवं फादर बा हस्बैंड को नाम दिया जाई अछि एवं लास्ट रे मेल बा फीमेल ताहा दिया जाई अछि। आपण एटी क्लियर रे देखि देबे आपनकर लिस्ट अछि कि नहीं। आपण क्लियर रे चाहिले देखि पारिबे स्टेप बाय स्टेप। एटी आपनकर सब लोककर नाम अछि जहार किसान योजना रे पैसा पाउछंती एवं एहार बैक आसी आउ 3 डॉट रे क्लिक करि देबे। एही 3 डॉट रे आउ क्लिक करि देबे। ए 3 डॉट रे क्लिक करि सारिला परे आपनकर स्टेटस टी चेक करि नेबे। चाषी को निमंते ए चाषी को निमंते रे क्लिक करि देबे। एठी क्लिक करि सारिला परे आपनकर ई केवाईसी एवं स्थिति जांच करंतु। स्थिति जांच करंतु एठी क्लिक करि देबे। एठी क्लिक करि देला परे आपन पेज टी लोड हे जिवो।
पेजटी लोड हो आपनको एठी चेक योर स्टेटस এই ফর্মটি ওপেন হয়ে যাব এবং আধার নম্বর এটি দিয়ে দেবে এবং ইন্টার ক্যাপচা কোড এই ক্যাপচা কোডটি ফিল আপ করে দেবে। প্রথমে আপনার আধার কার্ডটি ফিল আপ করে দেবে। আধার কার্ডটি ফিল আপ করে সারা পরে আপনার ক্যাপচাটি দিয়ে দেবে। ক্যাপচাটি দেলা পরে আপন এটি শো রে ক্লিক করে দেবে। শো রে ক্লিক করে দেলা পরে আপনার স্ট্যাটসটি শো হয়ে যাব। এটি প্রথম অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম কমপ্লিট হয়েছি, VAW ভেরিফিকেশন হয়েছি, ব্লক ভেরিফিকেশন হয়েছি, ডিস্ট্রিক্ট ভেরিফিকেশন হয়েছি, কলেক্টর ভেরিফিকেশন মধ্যে হয়েছি, স্টেট ভেরিফিকেশন মধ্যে হয়েছি। আপনার স্ট্যাটসটি ক্লিয়ার এটি দেখে যাইছি। আপনার আধার কার্ড নম্বর এটি শো দিশিব। ফার্মর ক্যাটাগোরি আপন এপ্লিকেশন কর নাম এটি শো দিশিଯିବ। তাঙ্কর ফাদরଙ୍କର নাম দেখাଯିବ। ডিস্ট্রিক্ট শো ହେବ, ব্লক শো ହେବ, জিপি কোণ রহিব, ভিলেজ কোণ রহিব, ସବୁ শো দেখাଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ভিউ পেমেন্ট ডিটেলস ଏହି পেমেন্ট ডিটেলস ଆମର କ'ଣ କେତେ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, କେବେ ପାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖିପାରିବେ। ভিউ পেমেন্ট ডিটেলস ଆପଣ ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ପେଜଟି ଲୋଡ୍ ହେଇକରି ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଶୋ ହେଇଯିବ পেমেন্ট ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ। ଏହା ପ୍ରଥମ 16 ଫେବୃଆରୀ 2021ରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନେକ୍ସଟ 18 ଏପ୍ରିଲ 2021ରେ ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତିଟି ସେକେଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟଟି ପାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, କେବେ କେବେ ପାଇଛନ୍ତି ସବୁ କ୍ଲିୟରରେ ଦେଖିଦେବେ। এই সিএম কিষান যোজনা যদি আপনার স্ট্যাটস শো করু না কি আপনার কিছু অনলাইন করে না তো আপনার আখপাখরে সিএসসি সেন্টার বা গ্রাহক সেবা কেন্দ্রକୁ যাই আপনার এহাকু অনলাইন করিপারিবে। আপনার মোবাইলরে সিএম কিষান যোজনার লিস্ট অছি কি তা স্টেপ বাই স্টেপ দেখি নিয়ন্তু। যদি এই ইনফরমেশনটি ভালো লাগিলে আমার চ্যানেলକୁ গোটিয়ে লাইক শেয়ার এবং আমার এই চ্যানেলକୁ নিশ্চয় সবস্ক্রাইব করিদেব এবং কমেন্টে নিশ্চয় জনাইবে আপনার সিএম কিষান যোজনা পাউଛନ୍ତି কি ନାହିଁ। জয় জগন্নাথ।